माठा घर जाओ। वो उसकी कलाई को थमे जेम को शोले बरसाती आंखों से देखते उसे लिए चला गया था। जेम के चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट थी जो माठा और अमल ना देख सकी। जैसे जेम की आंखें डेवल को चैलेंज कर रही थी। माठा भी सर के गुस्से की वजह से कुछ भी पूछ ना सकी। अमल उसके शदीद तने हुए एक्सप्रेशन देखकर अपने चुप रहने में भलाई समझी और खामोशी से साथ चल दी थी। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अमल ने साथ चलते हुए थोड़ी देर बाद कहा, लेकिन वो अनसुना करता उसे खींचने के अंदाज में साथ चला रहा था और उसने पेरी की कलाई को और मजबूती से थामा था। अयान, मुझे दर्द हो रहा है, अमल ने दर्द के बाइस कहा, मगर डेवल ग्रिप ढीली करने के बजाय उल्टा कलाई की सख्ती में इजाफा किया था। उसकी मुंह से हल्की सी सी निकली थी, लेकिन वो उस वक्त तो गुस्से में था। उसके अंदर जलन की आग भड़की हुई थी जिससे वो जेम को जलाना चाहता था। अयान, वो आंखों में नमी लिए चिल्लाई, दर्द अब नाकाबिले बर्दाश्त था। अमल को ऐसा लगा अगर कुछ सेकंड और उसकी कलाई को ऐसे पकड़ा रखा तो टूट जाएगी। डेवल ने उसको एक झटके से कार के साथ लगाया था। जिस सड़क पर डेवल की कार खड़ी थी उस तरफ कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय दरख्त और सड़क के। क्यों बात की उस लड़के से? वो बमुश्किल गुस्से को कंट्रोल करते आराम से बोला था, अयान तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझे डरा रहे हो। अमल को डर लगा था, ये रूप उसके लिए नया था। डैम इट, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्यों बात की उस लड़के से? वो गुस्से से कार पर हाथ मारता उस पर चिल्लाया। कार को पूरी ताकत से मारने की वजह से कार पर डेंट पड़ गया था। वो डर कर कान पर हाथ रख के आंखें बंद कर गई थी। वो डर रही थी। वो आज उसे अपने इस रूप से डरा रहा था। डेवल उसे डरा हुआ देखकर सुर्ख होती आंखों को मैच कर दोनों हाथ बालों में फेरे थे जैसे खुद को रिलैक्स कर रहा हो। वो उसे वहशी रूप नहीं दिखाना चाहता था। अयान, वो बाकायदा आंखों में आंसू लिए कांपती हुई उसे पुकार रही थी। बस वही डेवल की बस हुई थी। उसने उसे खींच कर सीने से लगाया था। सीने से लगी वो रोने लगी थी। कई आंसू टूटकर उसकी शर्ट पर बहे थे। वही डेवल उसके बाल से हिलाता चुप करवा रहा था। उसे अपना गुस्सा जाग होता हुआ महसूस हुआ। वो पहली दफा रोई थी उसके सामने, वो भी उसके गुस्से की वजह से। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। वो रोते हुए सीने पर मुक्का बरसाती बोली, तुम बहुत बुरे हो, बहुत। वो मुसलसल सूसू करती गुस्सा कर रही थी। जानता हूँ, वो बस यही कह सका, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। वो उससे पीछे होती जुकाम ज़दा लहजे में कहते। नाराज़गी से मुंह मुड़े खड़ी हो गई थी। सॉरी, वो एक्सक्यूज़ कर रहा था या वो खुद भी नहीं जानता तो वो क्या कर रहा था। अमल ने फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा था। मुझे नहीं पसंद मेरी बीवी किसी लड़के से बात करे, वो स्पॉट लहजे में कहता उसके करीब हुआ था। अमल के लिए ना हजम होने वाली बात थी। क्या मतलब? वो ना समझी से बोले, मतलब मिस पेरी मुझे नहीं पसंद मेरी बीवी किसी और से बात करे। वो अपनी बात दोहराए उसका चेहरा बगौर देखते बोला। उसका चेहरा उसे मुरझाए हुए फूल की तरह लगा। तुम मुझे बीवी मानते हो? वो भी उसे देखती लहजे में हैरानी लिए बोली, मानता नहीं, तुम हो बीवी। वो उसका गाल से हिलाता हुआ बोला। अमल को जैसे ख्वाब लगा। डेवल, डेवल, लगता है तुम मौत से डर गया है जिस वजह से वहां से निकल गया है। अगर इतनी हिम्मत है तो जहाँ कहीं भी है 1 घंटे के अंदर मेरे पास पहुंच, वरना यहाँ मौजूद हर चीज को जला कर राख कर दूंगा। मैं तेरा रेसलिंग रिंग में इंतजार कर रहा हूँ। काला, कान में लगे आले से आने वाली आवाज डेवल को ललकार रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर नरम तस्वुरात रखने की कोशिश की थी। वो दोबारा उसे अपनी इसी रूप की वजह से रुलाना नहीं चाहता था। मिस पेरी, घर चलो। डेवल उसका हाथ पकड़े घर के रास्ते की तरफ चल पड़ा। अमल को उसका यूं बदलना समझ नहीं आया था। जब तक मैं ना आऊं घर से बाहर मत निकलना, और ना तुम कहीं जाओगी। वो उसे घर के अंदर करते समझाते वक्त ना चाहते हुए भी नरम लहजा नहीं रख सका था। कहाँ जा रहे हो? अमल को अनजाने खौफ के असर पूछा, मगर वो बिना पीछे देखे गार्ड्स को सख्ती से आर्डर देकर चला गया था। ब्लेन, तो है तुम पर। डेवल ने क्या हाल कर दिया है तुम्हारा, वो भी सिर्फ 2 दिन में। वो तो करते 2 उंगलियां दिखाता बोला, अभी भी वक्त है, मेरी तरफ आ जा। वैसे भी ये सब हारून सर का है। ये डेवल कौन होता है बॉस बनने वाला? वो मुसलसल कान के साथ लगाए फोन कॉल करने की कोशिश करते बोल रहा था, लेकिन कॉल जा ही नहीं रही थी। मेरी भी एडवाइस है, अभी भी निकल ले। ब्लेन ने बड़ों की तरह एडवाइस देता बोला, मैं नहीं डरता तुम्हारे उस डेवल से। काला हूँ, कोई आम इंसान नहीं जो उससे डर कर भाग जाए। काला तमस्खुर से हंसता हुआ बोला, बेटा लगता है तू मार खा के ही सुकून लेगा। ब्लेन अफसोस करता दाएं बाएं गर्दन हिलाए सोचा था। हैरी बेताबी से लिफ्ट के आगे टहलते हुए डेवल सर का इंतजार कर रहा था। लिफ्ट के खुलते ही हैरी ने डेवल सर को देखा था। सॉरी डेवल सर, वो काला ने। मगर डेवल शेर की तरह हैरी की बात सुने बिना तेजी से कदम बढ़ाते रेसलिंग रिंग की जानिब चल रहा था। ये फोन क्यों नहीं काम कर रहा? ब्लेन, अपना फोन दो। वो जोर से मोबाइल जमीन पर मारता ब्लेन से फोन मांग रहा था। हम सबके मोबाइल डेवल सर के पास है, ब्लेन ने हरी झंडी दिखाते कहा। लेकिन क्यों? ताकि कोई मुझसे चालाकी ना कर सके। यहाँ अगर मोबाइल हो भी सिग्नल नहीं आते। डेवल की आवाज ने काला का ध्यान अपनी तरफ करवाया था।
जो आंखों में ग्लासेस लगाए, पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। इंजॉय योर फाइट, दुआ गो होगा, तुम बुरे इंसान थे, मैं तुम्हारी कब्र पर अच्छे वाले फूल भी लाऊंगा। ब्लेन दुखी होकर कहते हुए झूठे आंसू साफ करता झाड़ू को उठाए साइड पर हो गया था। हैरी, सबको यहाँ इकट्ठा करो। डेवल शान से चलता रिंग में दाखिल होते बोला, आ गया हूँ, करो रॉक, जलाओ सबको, मैं भी देखूं तुम में कितनी हिम्मत है। वो ग्लासेस उतार कर पैंट की पॉकेट के साथ लटकाए, बाजू फोल्ड करता बोला। हैरी ने सबको इकट्ठा करके दरवाजा लॉक करवा दिया था। हैरी, तुझे क्या लगता है काला बच पाएगा? ब्लेन ने हैरी के पास होते सरगोशी की। मुश्किल है, देख नहीं रहा डेवल सर कितने गुस्से में है। हैरी मोबाइल को चेक करते बोला, तूने चैलेंज किया 1 घंटे में यहाँ हो, अब मैं चैलेंज करता हूँ, अगर तुमने मुझे हरा दिया ये सब कुछ तुम्हारा हुआ, यहाँ के बॉस तुम होगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। डेवल ने कोट उतारते ही हैरी की तरफ उछालते कहा, कहो मंजूर है। मंजूर, रोको रोको, अगली बात भी सुन लो। डेवल ने उसे ठोका, लेकिन अगर तुम हार गए तो बदले में तुम क्या दोगे? डेवल सोचते हुए उसके गिर्द घूमते अपने बॉक्सिंग गलाब पहन रहा था। अगर तुम हारे तो तुम सारी जिंदगी मेरा गुलाम बनकर रहोगे। डेवल ने उसके गुस्से से चेहरे को आग बगोला होते देखकर कहा, मुझे यकीन है मैं तुझसे जीतूंगा भी और सब हासिल भी करूंगा। काले ने चैलेंज कबूल करते कहा, देखते हैं। दोनों एक दूसरे को बसम करती निगाहों से घूरते अपनी पोजीशन संभाली थी। फाइट, रेफरी ने सीटी बजाकर लड़ने का इशारा दिया था। फाइट शुरू होते ही काला ने आगे बढ़कर डेवल को मुक्का मारना चाहा, मगर डेवल ने फिरती से उसका हाथ ब्लॉक करते उसे पीछे धक्का दिया था और सीधा जमीन पर गिरा था। स्टॉप, रेफरी ने सीटी बजाकर रोका था। दोबारा फाइट स्टार्ट हुई थी। दोनों ही बखूबी लड़ रहे थे, दोनों ही एक दूसरे की जान लेने की कोशिश में थे। वहाँ मौजूद सब डेवल डेवल कह रहे थे। डेवल ने लगातार मारना शुरू कर दिया था। काला ने अपने बचाव के लिए चेहरे के आगे दोनों बाजू कर दिए थे। इस तरह 2 राउंड डेवल जीत चुका था। काला खुद को हारता देखकर लड़ते हुए कमर के पीछे से चाकू निकाल लिया था और निकालते ही डेवल के पीठ की राइट साइड में पूरे जोर से मार दिया था। डेवल सर, हैरी और ब्लेन ने बेसाख्ता कहा था। एकदम माहौल में खामोशी छा गई थी। कहा था ना मैं जीतूंगा। काला जख्मी चेहरे से कमीनी हंसता बोला। डेवल दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करते उसका हाथ पकड़े बुरी तरह झटका देते महारत से उसके जिस्म को लॉक कर दिया था। दोबारा से डेवल डेवल के नाम की सदाएं ऊंची हुई थी। काला जख्मों से चूरने डाल होकर जमीन पर बेहाल लेटा था। काला हिल भी नहीं पा रहा था और वही डेवल ने होंठों को आपस में पेवस्त किए जोर लगाए चाकू निकाल कर बाहर फेंका था। खून तेजी से बहता जमीन को रंग रहा था। हैरी ने जल्दी से रिंग के अंदर दाखिल होकर डेवल को सहारा देना चाहा, लेकिन डेवल ने उसे हाथ के इशारे से इनकार करता अपनी शर्ट उतार कर जख्म पर रखे जोर से दबाया था और वही निडाल सा जख्मी हालत में बैठे सबको जाने का कहा था। जी चलो ना क्लब चलते हैं, वो बोरियत को दूर करने के लिए बोला। कितने दिनों से वो घर में बंद था, क्यों अपने बा के हाथों मारना चाहते हो? जी वीडियो गेम खेलते बोला था। बा को कौन बताएगा, चलते हैं, मैं सख्त किस्म का बोर हो रहा हूँ। वो बोला, ना तुम जाओगे और ना मैं, और रही बात कौन बताएगा तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। तुम्हारे बा को इसलिए मुझसे चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं, चुप करके बैठे रहो। जी ने उसे डांटते हुए कहा, जी बा को कॉल मिलाओ, मैं उनसे खुद इजाजत लूंगा। उसने फोर्स करते कहा, वो हर हाल में जाना चाहता था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? अयान, वक्त देखो, डेवल बाबी के साथ होगा, इसलिए सुबह कॉल कर लेना। जी वीडियो गेम को पास करता बोला। उसको यूं बिहेव करना समझ नहीं आया था। बाबी से याद आया, क्या मैं देख सकता हूँ? एक दफ़ा बाबी की तस्वीर तुम्हारे पास तो होगी। वो हिचकिचाकर बोला, क्यों तुमने न्यूज़ नहीं देखी? जी ने पूछा, नहीं उस दिन में। रहने दो जानता हूँ किधर होगी। जी समझ गया था वो किधर होगा और वही अयान ने अपना सर को जाया था। मोबाइल तुम्हारे पास है और नेट भी ऑन करो और देख लो। जी दोबारा गेम में मसरूफ हुए बोला। उसने जल्दी से सर्च करके तस्वीर ओपन की थी जो उन दोनों की रिसेप्शन की थी। दोनों साथ में मुकम्मल लग रहे थे। अगर उसकी जगह में होता तो मेरे साथ भी वो ऐसे लगती। ये सोचाते ही दिल में पछतावा भरा था जब उसने जाने से इनकार किया था। बामा की कालाई है, अयान ने जैसे कितनी ज़रूरी खबर दी थी। तो डेवल सवालिया नज़रों से देखते बोला, तो बाओ मुझे शादी पर आने का कह रही है, पता नहीं कौन सा ज़रूरी काम कहना है। वो मजीद बोला, तो जाओ। डेवल मोबाइल पर डिटेल्स चेक करता बोला, आप तो जानते हैं बाबा के साथ मेरे साथ कितने मसले चल रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ गया। तो लड़ाई तो शोर है, होगी ही होगी। अगर आप मेरी जगह चले जाएं प्लीज़, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, सच्ची कह रहा हूँ। अयान ने वजाहत देते आखिर में झूठ का सहारा लिया, मैं हैंडल कर लूँगा, तुम जाओ। अच्छी बात है, सिकंदर साहब के साथ तुम्हारे मसले भी क्लियर हो जाएंगे। डेवल ने उसे सहूलत देते समझाया भी। बा
آپ سیام کے کہنے پر مہندی پر گئے تھے تو آپ میرے کہنے پر بارات پر نہیں جا سکتے۔ ایان نے پیار بھرے لہجے میں کہتے بلیک میل کیا۔ حقیقت میں اس کا کچھ اور پلان تھا۔ مہندی کی رات کی تم بات مت کرو، کس کی اجازت سے میرا نمبر اس کے موبائل میں سیو کیا تھا؟ ڈیول اس کا کالر پکڑے گورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ با سیام نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا، جب اسے علم ہوا آپ زندہ ہے تو وہ رہ نہیں پایا اور میں نے بھی دے دیا۔ ایان معصومیت سے بولا، جسٹ شٹ اپ۔ ایان میں تمہاری مزید فضول بکواس نہیں سن سکتا، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنے مسئلے خود ہینڈل کرو۔ ڈیول اس پر بڑکتے سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ با اب آپ ایسا کریں گے؟ آپ بھول رہے ہیں میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ ایان اس کے سامنے کڑے معصوم منہ بنا کر بولا تھا، لیکن وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے باہر دیکھ رہا تھا۔ با پلیز مان جائے۔ وہ اس کی ٹانگ پکڑ گیا تھا۔ ایان یہ کیا کر رہے ہو؟ ڈیول کو اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ باپ مان جائے۔ وہ ابھی بھی ٹانگ پکڑے ہوئے بولا۔ ایان کھڑے ہو۔ وہ سخت چڑھ گیا تھا۔ نہیں با، جب تک آپ نہیں مانیں گے میں نہیں اٹھوں گا۔ ایان آئی سے اسٹینڈ اپ۔ ڈیول کا دل کیا اسے کڑکی سے باہر پھینک دے۔ نہیں با، آپ مار بھی لیں گے، میں نہیں اٹھوں گا۔ زی دیکھتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا تم دونوں میرے ہی واقعی بھائی ہو۔ ڈیول آہ بھر کر بولا تھا۔ اس کی شادی مجھ سے ہونی تھی۔ وہ خیالوں سے باہر آتا، آنکھوں میں چمک لیے بولا، ہاں لیکن تم خود ہی نہیں راضی ہوئے اور اپنے با کے پاؤں پڑ گئے۔ مجھے نہیں جانا، تم اس دن چلے جاتے تو شاید۔ خیر چھوڑو، ڈیول کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے بابی۔ اچھا ہی ہوا تم اس دن نہیں گئے تھے۔ زیو سے اس دن کا واقعہ یاد دلاتے بولا، کیا با اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں؟ وہ زی کی بات اگنور کرتے تصویر کو دیکھ کے سوال کر رہا تھا۔ جہاں عمل نے معصوم سا رونے والا منہ بنایا تھا، وہ وہی ان دونوں کی پک تھی جہاں ڈیول بھی ہنسا تھا، جو کیمرے میں قید ہوئی تھی۔ پہلے نہیں، لیکن اب شور ہوں، ڈیول بابی سے محبت کرتا ہے، لیکن تم اتنے سوال کیوں کر رہے ہو؟ زی کو آج عجیب عجیب سا لگا۔ نہیں، ویسے ہی تم کچھ کہو گے تو لاؤں، ورنہ میں سونے جا رہا ہوں۔ ایان اپنی جگہ سے اٹھتے بولا، نہیں اگر چاہیے ہوگا تو خود لے لوں گا، تم جاؤ۔ زی نے سہولت سے انکار کرتے واپس گیم میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ کمرے سے نکلتا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماٹھا، ایان کو کال کرو ابھی۔ وہ کمرے سے باہر آتی کچن میں کام کرتی ماٹھا کو کہا تھا۔ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن جس کے ساتھ وہ یہاں آئی ہے اس کا دور دور تک کوئی آنے کا امکان اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اس طرح جانے سے وہ فکر مند تھی۔ اسے بہت برا ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ دل میں ایک انجانا سا خوف طاری تھا۔ پلیز ایان آ جاؤ، پلیز، جہاں بھی ہو۔ وہ فکر سے کچن سے نکلتی داخلی دروازے سے باہر جھانک کر دیکھ رہی تھی تو اسے گارڈز کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا، اور وہ وہی دروازے کے آگے ٹہلتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی، مس عمل آپ فکر مت کریں، سر آ جائیں گے۔ ماٹھا نے اس کے پاس آ کر کہا تھا، جو اسے بہت فکر مند نظر آ رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا تمہارے سر آ جائیں گے؟ عمل نے رک کر آئی برو اٹھائے سوال کیا۔ وہ مس عمل، سر کی تھوڑی دیر پہلے کال آیا تھا، سر نے کہا وہ آج گھر نہیں آ سکیں گے، تو آپ کو کہو آپ فکر نہ کریں، آپ کمرے میں تھی اس لیے بتانا بھول گئی۔ ماٹھا نے سر جھکائے غلطی تسلیم کرتے بتایا، سر نے بتایا نہیں، وہ کہا ہے۔ عمل کا مینٹر ہائی ہوا تھا۔ مس عمل، سر دوستوں کے ساتھ نائٹ کلب گئے ہیں، ماٹھا نے ڈرتے کہا۔ بس وہی عمل کی بس ہوئی تھی، پارٹی۔ وہ غصے سے ہوتے لال چہرے سے یہی سوچ سکی۔ نام بتاؤ کلب کا، عمل نے دو ٹھوک پوچھا۔ وہ مس عمل، اول اسپیس، ماٹھا نے آگاہ کرتے کہا۔ ماٹھا، کھانا بن گیا ہے کہ نہیں؟ اگر بن گیا ہے تو مجھے چیز نوڈلز کھانے ہیں، اور ساتھ فرائیڈ ایگ رائس ابھی کے بھی بناؤ جا کر۔ عمل ماٹھا کی بات بولنے سے روکتی، بات بدلتے حکم دیا، ہم ابھی بناتا ہے، ماٹھا نے کہا۔ ماٹھا کے کچن میں جاتے ہی وہ چوری چھپے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ پلیز پلیز لاک نہ ہو، پلیز اللہ ہیلپ کرنا، لاک نہ ہو۔ عمل کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھماتے آنکھیں بند کیے ہو منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ نوب گھماتے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ ایک دفعہ چور کی طرح چاروں طرف نظر گھماتے دیکھا تھا۔ راستہ کلیئر ہونے کی وجہ سے وہ احتیاط سے کمرے میں آئی تھی۔ اسے موبائل کی تلاش کے ساتھ ساتھ چابی کی بھی تھی۔ ماٹھا کے بقول یہاں ایک بائک بھی تھی جو گھر کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ آرام سے تلاشی لیتی ہوئی اسے سامنے ہی ٹیبل پر موبائل مل گیا تھا۔ وہ ہر جگہ کو بنا آواز پیدا کیے چیک کر رہی تھی۔ بیڈ کے پاس پڑے دوسرے خانے میں ہی اسے چابیاں مل گئی تھی جو ایک ساتھ کی چین میں تھی۔ عمل آرام سے اٹھتے ایک دفعہ کمرے پر نظر گھماتی نکل کر بنا آواز پیدا کیے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا سانس بحال کیا تھا۔ اب بتاتی ہوں مسٹر ایان خان، پارٹی کسے کہتے ہیں؟ میں اس کی فکر میں یہاں مری جا رہی ہوں، جبکہ وہ غنڈہ جلا ڈیول گھٹیا انسان پارٹی میں لڑکیوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے۔ وہ اسے سارے ناموں سے نوازتی، الماری سے بلیک پینٹ اور بلیک ہی جیکٹ نکالتی غصے سے آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ بیوی ہوں۔
اب بتاؤں گی بیوی ہوتی کیا ہے۔ وہ غصے سے بولتی واش روم گئی تھی اور 2 منٹ میں کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اس کو میری کوئی فکر نہیں تو میں کیوں کروں؟ ٹھیک کہا، اب سے مسٹر غنڈے میں بھی تمہاری فکر نہیں کروں گی، اور جس مقصد کے لیے یہاں تمہارے ساتھ آئی ہوں اب وہ ہر حال میں پورا کروں گی۔ وہ آگ بگولا ہوتے عزم کرتی۔ بیگ میں کچھ ضروری سامان بھرا تھا۔ کمرے کو اچھے سے لاک کرتے وہ رائٹ سائڈ آئی تھی، جہاں باہر جانے کا دروازہ تھا جو گارڈن میں کھلتا تھا۔ عمل نے پہلے چیک کیا۔ وہ گارڈن کا آرام سے دروازہ کھولتی، بنا آواز کے واپس بند کرتی باہر آئی۔ اب اسے دیوار پھلانگنی تھی جو اونچائی میں زیادہ نہیں تھی۔ عمل تو کر سکتی ہے۔ اس نے آرام سے کرسی نیچے رکھ کے اس کے اوپر چڑھ کر باہر کا جائزہ لیا تھا۔ باہر گارڈز کھڑا تھا جو کڑے کڑے نیند میں جھول رہا تھا۔ عمل نے کہا، دے تو کچھ بھی کر سکتی ہے، آج تو اس گنڈے کو لڑکیوں کے ساتھ ننگے ہاتھوں پکڑے گی۔ وہ اپنا حوصلہ بڑھاتی آرام سے دیوار کے اوپر چڑھتے گارڈ سے تھوڑا دور چھلانگ لگائی تھی۔ گارڈ اس کے چھلانگ لگانے کی آواز پر ہلا ضرور تھا، لیکن دوبارہ گردن دوسری کر کے سو گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی، درد پر قابو پاتی اٹھی تھی۔ وہ لڑکڑا کے چلتے وقت اس کو راستے میں پڑی لکڑی نظر آئی تھی جو اس کے لیے ہتھیار کے طور پر بہت کام آ سکتی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر بیگ میں ڈالتی، گھر کی اس طرف آئی تھی جہاں بائک تھی۔ وہ شٹ، عمل، یہاں بھی گارڈ ہے۔